Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my dear students. How are you today? I hope you are in good condition and good situation. Even though we study at home, but I'm sure that you'll never give up to study. Now it's time is English. Before going to study, let's pray together first. May Allah gives us His blessing and His loving care. Amin. For the first, we have to know kinds of text. Text is divided becoming two. The first is genre. Genre is kinds of text or types of text. For senior high school, there are 13 kinds of text. Sebelum masuk ke factual report text, kita harus mengetahui jenis-jenis teks. Teks itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah genre. Genre adalah jenis-jenis teks. Di SMA, ada 13 jenis teks yang dipelajari, di antaranya descriptive, recount, narrative, report, discussion, analytical exposition, hortatory exposition, procedure, explanation, news item, review, anecdote, and spoof. The second is short functional text. Short functional text is a short text that has particular meaning and purpose and can be used in daily life. Yang kedua adalah teks fungsi pendek, yaitu teks pendek yang mempunyai makna dan tujuan khusus dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti caution notice warning, yaitu peringatan, announcement, pengumuman, advertisement, iklan, invitation, undangan, letter, surat, short message, pesan singkat, dan label. Now we are going to study about the actual report text or report text. In this section, we are going to study about the definition, purpose, generic structures, and language features. A. Definition. Factual report text, or commonly called report text, is a text which presents some information about thing, person, animal, scientific phenomenon, or social condition. That information based on the result of observation and analysis. Definisi factual report text atau yang sering kita sebut dengan report text adalah sebuah teks yang menyajikan beberapa informasi tentang sesuatu, orang, hewan, fenomena sains, atau keadaan sosial. Informasi ini didapatkan berdasarkan dari hasil observasi dan analisis. B. Purpose. The main purpose of factual report text is to give some information to the readers. Tujuan utama dari text report ini adalah untuk memberikan beberapa informasi kepada para pembaca. The second is generic structures. Struktur umum. Apa itu struktur umum? Yaitu isi dari sebuah teks. The generic structures of factual report text. The first is general classification. Generic structure yang pertama untuk factual report text yaitu general classification. This part contains the idea or the topic that will be explained in the text. Pada bagian paragraf pertama ini berisikan ide atau topik yang akan dijelaskan dalam teks. This part usually written as at the beginning of the text. Dan bagian ini biasanya ditulis untuk memulai sebuah teks. Jadi, general classification itu adalah ide atau topik yang akan dijelaskan kepada pembaca. Second is description. This part contains the explanation of the information based on the topic. Pada bagian ini terdiri dari penjelasan informasi berdasarkan topik yang dijelaskan pada general classification. This part will be written after the general classification, dan bagian deskripsi ini ditulis setelah general classification. D. Language features, fitur bahasa. Grammar yang digunakan untuk membuat report text diantaranya using simple present tense, menggunakan simple present tense, using general nouns, menggunakan kata benda umum,
seperti finding a cat, menemukan seekor kucing. Dalam artian kucing di sini kucing umum, tidak ada pemiliknya. Rather than particular nouns, bukan menyatakan kata benda khusus seperti my cat, kucing saya. Di sana sudah jelas kucing milik saya. Third, using timeless present tense, menggunakan kata keterangan waktu yang tanpa batas seperti you always, usually, etc. The characteristics of fact-to-report text are: the first, describe the common object; second, objective based on the fact; third, have a proof such as document, table, or chart; and the last one is scientific research text. Ciri dari text report itu diantaranya adalah yang pertama, menjelaskan objek secara umum, objeknya berdasarkan fakta, mempunyai bukti berupa dokumen, grafik, atau data, dan teks penelitian sains.